Poštovan dan, dobri gledalci i dragi gledalci, dobrodošli u još jedan video, još jednu recenziju. Izgleda da je ovo vreme i ovaj vremenski period rezervisan za ADV i Tourer motore, očigledno, pošto u posljednje vreme samo takve motocikle i radim na recenzijama. Dugo vremena tražite jedan motocikl koji je italijanskog proizvođača, a kupila ga je kineska firma, a u pitanju je Benelli QJ, zapravo zato što od 2005. godine kada su dobili novog vlasnika iz Kine, dodali su taj nastavak QJ. Inače, Benelli italijanska firma koja preko 111 godina proizvodi motocikle. Znači, duga tradicija i dosta modela, kvalitetnih modela. Sad ćemo vidjeti kakvi su ovi novi modeli. Do skoro sam radio recenziju samo jednog Benellija, a u pitanju je bio Benelli BN125, a danas na recenziji Benelli TRK 502X. U pitanju je, kao što sam rekao, neki ADV model motora, u suštini A2 klas motor. Jedan od najtraženijih i najprodavanijih i najpopularnijih motora iz ADV kategorije u nekoj A2 klasi, odnosno kategoriji. Cenovnog ranga negde oko 6800 evra. Sve u svemu, baš onako tražen motor i jedva sam čekao da vam ga prezentujem. Ovom ovde predamnom je model iz 2020. godine. Inače, ovaj motor ovde pokreće agregat dvocilindrični sa dva redna cilindra, odnosno dva redno postavljena cilindra, zapremine 500 kubnih centimetara koji razvijaju 47,5 konjskih snaga i 46 Nm obratnog momenta pri nekih 5000 obrtaja. Vodeno hlađen agregat svakako moram da napomenem, a motor posjeduje šestostepeni menjač. Onako veliki i masivan motor dosta me podsjeća na GS-a i iskreno da budem, ja mogu opušteno da ga nazovem GS sa AliExpressa, ako nazovem po Kini, toj nekoj, odnosno po nekoj toj kineskoj varijanti, a u suštini se zove Baby GS zato što dosta izgledom posjeća na GS-a, nekako tako masivan, veliki i ogroman. Težina je 235 kg pun sa zapremljenom rezervoara od 20 litara, daće vam neku autonomiju od gotovo 400 km pri potrošnji od 5 litara, inače propisano je negde oko 4, ako računamo to vam je preko 500 km, odnosno negde oko 500 km. Visina sedenja ovog motora 80 cm. Sedišta su razdvojena i poprilično su debelog ispona, tako da vozač i suvozač neće imati problema pri nekim dužnim vožnjama, nadamo se, dok sam suvozač posjeduje i ove rukohvate ovde. Tu nam je priprema za kofere, a može se vidjeti da ovaj ovde primjerak posjeduje i zadnji kofer. Vidi se da je motor rađen za off-road, po papučicama zadnje kočnice i naravno samim nogostupima generalno koji su gumirani. Zaštita ovde agregata nam je sa strane, tako da i to dosta podsjeća kada pogledamo onako sa strane na GS, jedino što nisu toliko vertikalno, odnosno nisu horizontalno razdvojeni cilindri. Samo vešanje ovog motora, tu nam je jedna vilješka od 50 mm koja je hoda oko 14,5 cm i jedan monošok amortizer iza koji ima hod od 45 mm i podesio je po preloadu. Kočenje ovog motora, naravno da sve to zanima i tekako, ali zanimalo je i mene. Tu su nam Benellijeve kočnice sa četvoroklipnim čeljustima koje usporavaju dva 320 mm diska napred i jedan jednoklipni, odnosno jednoklipna kandža iza koja usporava jedan 240 mm disk, inače petalnog oblika su diskovi. Kada smo već tu su nam gume koje su inače dimenzija 17 inča, ova zadnja nam je, koliko se sećam, 150, odnosno 160-60-17 i prednja nam je standardno 120-70-17. Motor zadovoljava Euro 4 normu izduvnih gasova, tako da neće biti nešto preterano bučan, ali neće biti ni toliko baš tih kao što je Euro 5, ali bože moj, zato što nema toliko katalizatora. Kada smo kod dimenzija samog motocikla, 152,5 cm iznosi međusovinsko rastojanje, tako da je to onako osrednje, nadam se da je povoznost odlična, to ćemo naravno imati priliku da vidimo posle kada budemo provozili sam motocikl. Odvojenost od zemlje ili clearance je nekih 19 cm, tako da nije to ni preterano, ali nije ni previše nisko. U suštini izbeći ćete sve one prepreke koje se nalaze na putu, uspešno da ne zakačite donji deo samog agregata.
Što se tiče samih komandi, ovdje nam je dugme za blicanje, prekidač za dugo i kratko svetlo, leva maglenka, pošto možete samo nju da upalite, na primjer, ili sa desne strane desna, pokazivači pravca, sirena i sa desne strane desna maglenka, odnosno dugme za desnu maglenku, sva 4 pokazivača pravca, odnosno za upozorenje i start i kill switch. U principu standardno. Korman ne izgleda široko, ali iznosi širinu negde oko 90 i kusur centimetara, što je onako poprilično široko. Dosta toga bih rekao o ovom modelu, ali naravno ne možemo ništa da kažemo dok ne budemo zvanično provozali motor, tako da idemo sad u vožnju, idem da ga provozam i da oprobam ovaj motocikl, da vidim kakav je, kako će se ponašati u vožnji. Jedva čekam to vama da prenesem, pošto znam da ste znatiželjni i znam da dugo čekate ovu recenziju. Pre nego što krenemo, ja ću sesti sa svojom visinom od 185 cm da vidite kako meni stoji ovaj motor. Zaista onako sedim skroz opušteno, dosta je poprilično onako visok korman ili ti upravljač, noge su mi skroz opružene, što i tekako odgovara, posebno u uslovima off-roada. Nisam napomenuo far, da, far je LED, tako da 2 LED svetla koja se nalaze ovdje ispod, dugo i kratko svetlo, i da ovdje možete vidjeti ovu nalepnicu koja je inače aftermarket, ali dodaje neki onako lep detalj za sam motocikl. Pre nego što krenemo u vožnju, lajkujte ovaj video kao znak podrške ovom radu na ovom kanalu, subscribeujte se na moj kanal ako već niste i obavezno, odnosno pretplatite se i obavezno komentarišite ovaj Benelli. Idemo sad konačno da provozamo TRK. Kako dobar menjač ima, konačno na recenziji Benelli 502, odnosno TRK 502X, ADV model TRK 502. Već sam pomenuo te neke tehničke specifikacije, a mogu reći da me dosta podsjeća na GS-a, ne znam što, da li su ga kopirali baš toliko, ali kako fino ubrzava motor. Iskreno nisam ovo očekivao. Zaista nisam ovo očekivao. Baš fino ubrzava motor, kao da ne osjeća 235 kg i... I stvarno je menjač jako dobar. TRK se radi u više verzija, 251, 502, sada su novi izašli 702 i 800, koji će tek da se pojave. I ovo je najprodavaniji model Benellija. Da sam za sada prijatno onako iznenađen. Mnogo se lako vozi, mnogo je udoban. To su neki moji prvi utisci. Što se tiče samog izgleda, kao što uvek krećemo da izgleda, motor zaista izgleda meni kao GS, samo manja verzija GS-a. I taj prednji ceo kraj mi je nekako s tim knjunom i ceo ovaj deo koji je oklopljen ovde s ovim vizirom mi je baš onako odavao taj utisak. Handgardovi, vizir koji zaista onako pravi bukvalno oklop, te vetar nije sad nešto strašan, vizir nije podesi po visini, ali ovo je skroz pristojno, vetar udara negde u čeoni deo glave, ne udara direkt u bradu. Sljedeća stavka koju moram da kažem je da nam je tu analogno digitalni kilometar sat ili ti sat uopšteno. Već sam naveo šta se pokazuje, ali je fino uklopljen. Ovo je model iz 2020. Inače, već sam rekao za korman i prednji deo samog motora, gde ga prati linija kormana koji je izuzetno širok, gde su pozicionirane ruke gotovo pa 2 šake od širine ramena sa svake strane. Rezervoar koji je poprilično visoko, gotovo dolazi do grudnog dela tela i poprilično je širok, zaista onako dosta širok. Ovdje sa leve strane
prednjeg dela motora imamo jednu utičnicu za USB. Eto da kažem da su mislili i na taj deo. Sedišta su razdvojena i suzač i vozač imaju poprilično udobno sedište koje će itekako biti dobro za neka duža putovanja. Kvalitet izrade osrednji, rezervoar koji je prekriven plastikom, nekako onako ok plastika, dok se na prekidačima vidi da je malo onako ušteđevine na kvalitetu napravljeno i po samom satu gde je deo obrtomera. Naravno, motor košta 6800 evra, što ga svrstava u ne toliko skupe ADV klas motore. Po mom mišljenju, kvalitet izrade i izgled dobit će ocenu 9, dok je udobnost za sada čista 10, ali ću je prokomentarisati još jednom u povratku, pošto sam za sada prezadovoljan. Toliko je udobno da stvarno ne mogu da opišem. Položaj vozača, kao što sam već rekao, potpuno ispeljen, po dve šake na svakoj strani, od šine ramena, noge podilaze pod rezervoar i savijaju se blago ka nazad do samih vozastera. Sam klinac motora ili ti visina motora od zemlje je 19 cm, tako da su vozasteri na možda 20 do 22-3 cm visine od same zemlje. Sve u svemu na visini sedanja od 80 cm, pogodan je za vozače kako višeg, tako srednjeg i višeg rasta, što je moj onako jedan plus. Sljedeća stavka koju moram da prokomentarišem, to je ciklistika. 150 kusur centimetara međusovinskog rastojanja, ciklistika koja je za sada fenomenalna, vešanje napred nam čini jedna upside down 50 mm viljuška sa finim hodom i smatram da je prilazak preko prepreka sasvim udoban i da upija sve prepreke preko kojih se prelazi. Naravno, opet zanima me isto kako se ponaša vešanje na off-roadu. Sada deluje dosta mekano, ali ne talasa previše. Zadnji monošok amortizer je po 10 po preloadu, a viljuška zadnja je plivajuća, tako da to dodatno itekako znači. Prezadovoljan sam, odvozit ćemo jedan set posle i krivinica, malo probat ću ga nešto malo i na off-roadu. Nemam nešto mnogo prilike trenutno da to oprobam. Što se tiče samog menjača, zaista mi se sviđa to samo prebacivanje u viši i niži stepen. Nekako vam odaje utisak da je odrađen kvalitetno, iako je dosta ljudi skeptično zato što su Kinezi kupili Benelija. Zaista moram da pohvalim, znači sam osjećaj prebacivanja u viši i niži stepen, što na papučici, što na polugi, je zaista fenomenalan i visoka ocena za izradu samog menjača. Sad ćemo pokušati iz druge brzine da vidimo samo kakvo je ubrzanje. Ono bi trebalo da negde oko 5000 obrta, već se najviše osjeća 46 Nm. Skroz solidno, obzirom da je motor težak čitavih 235 kg pun. Definitivno je da se najviši stepen obrtog momenta od 46 Nm osjeća na negde preko 5000 obrata, odnosno da je na 8500 i maksimalna snaga od 47 konjskih snaga. Smatram da je ima itekako dovoljno i više nego dovoljno, naravno nikad dosta. Ovaj dvocilindraš će vas itekako ostaviti bez komentara. Mene je zaista ostavio bez komentara, jer prosto hoću da se vozim i da uživam u njemu i osjećam se kao da vozim malog GS-a, zaista. Mislim da je sasvim dovoljno da su izvukli onako maksimalnu snagu što se tiče A2 kategorije. Zaista su komponovali odlično i mislim da će to dobiti moju ocenu 10, jer stvarno to nisam očekivao i stvarno sam jako prijatno iznenađen. Zvuk koji ispušta ovaj dvocilindraš dosta me podsjeća na neki ozbiljniji onako motor. Samo ću reći wow, brat. Wow. Prosto ne mogu da se ne nasmejem ovako pozitivno.
uopšte nemam taj osjećaj da motor ima samo 47 konjskih snaga i samo 46 Nm obrtnog momenta i više mi je ovako osjećaj da ima bar jedno duplo više. Benelli je ipak napravio dobar potez, iako sam bio skeptičan dosta prema ovom modelu. Ni u jednom trenutku nisam osjetio tračak, neudobnosti, niti nekog pritiska, niti nešto što mi smeta. Što se tiče kočenja, to je za sada jedna od najvećih mana. Hteo sam da sve ove dobre impresije prenesem onako tako, a da za kraj ostavim to nešto što mi se nije svidelo, da prosto mi je žao što je to tako, ali kočenje je onako lošije. Na nekim naglim i jakim kočenjima imate jako da stisnete kočnice i opet osjećate da to nije onako na nivou na kom bi trebalo da bude. Ipak je dosta 235 kg plus težina vozača, eventualno još i suvozača i prtljaga. Voleo bih da je ta stavka malo bolja. Tako da ću kočenju dati definitivno 8 je adekvatna ocena za ovako kočenje. Dok ciklistika, povoznost i samo vešanje dobijaju ocenu 10, zaista 10 zaslužuje, jer stvarno uživam u vožnji, uživam vozeći ovaj motor i vozio bi ga ceo dan bez da se umorim i bez da mi dosadi. Prezabavan je i zaista kada se ukomponuje to sve sa snagom, ubrzanjem, udobnošću, ciklistikom, odnosno povoznošću motora, zaista dobijamo jednu mašinu koja je itekako vredna pomena i vredna novca. Zaista nisam to očekivao toliko i delovo mi je dosta preslabo. Moram reći da ne znam kako bi se ponašao i kako će se ponašati sa suvozačem i volao bi da ga oprobam i na off-roadu, ali mislim da bi se tamo sasvim pristojno ponašao, s tim da mi je žao što na primjer prednje vešanje nije podesivo, jer to itekako može da znači. Motor posjeduje ABS, što je jedna obavezna stavka, tako da to možda nisam naveo, a maksimalnu nosivost motora ne mogu da vam prenesem kolika je, zato što tu informaciju nisam dobio nigde bukvalno, jer ni sam proizvođač ne daje u katalogu tu informaciju, tako da mi je žao, ali eto, znam da bi značila, ali šta da se radi. Dugo smo čekali ovu recenziju, ja sam je dugo čekao i želeo i eto, iskreno vredilo je čekanja i toliko sam nekako onako pozitivno impresioniran da ja ne mogu da mu opišem, ali eto, ako vam se sviđa video i ako vam se ne sviđa, lajkujte ga, meni to mnogo znači, subscribeujte se na moj kanal ako već niste, a mi se vidimo u nekom od sledećih videa. To je bilo to, stay strong.